buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde y poder saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. e poder saudá-los e pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga a todos Que o y a mí Senhor también. Jesus Cristo, o anjo do pacto, lhes abençoe a todos e a mim também. Amén, amén. Amém e amém. En esta tarde quiero leer en San Mateo capítulo 13, perdón, Nessa tarde quero ler em São Mateus, capítulo 13, verso 10 en adelante, no verso 10 em diante, y dice así: e diz assim: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Y este mismo capítulo 13, verso 16 y 17 nos dice: Mesmo capítulo 13, versos 16 e 17 nos diz: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. ¿A quién son revelados los misterios del reino de los cielos? A quem é revelado os mistérios do reino dos céus? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Los misterios del reino de los cielos son revelados a los escogidos de Dios. Os mistérios do reino dos céus são revelados aos escolhidos de Deus. Por eso Jesucristo en una ocasión en San Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante nos dijo: Por isso, o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, no capítulo 11, verso 25 em diante, nos disse: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Todas las cosas me fueron entregadas, sí, Padre, porque así te agradó. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quien el Señor Jesucristo lo quiere revelar, A quem o Senhor Jesus Cristo quer revelar?
es el que conoce los misterios del reino de los cielos. é o que conhece o mistério do reino dos céus. En aquellos días de Jesús, Naqueles dias de Jesus, los misterios del reino de los cielos que estaban siendo manifestados eran os mistérios do reino dos céus que estavam sendo manifestados eram la venida del precursor de la primera venida de Cristo a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo y el precursado, e o precursado, que era el Señor Jesucristo, que era o Senhor Jesus Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, en forma de hombre, em forma de homem, que apareció que apareceu en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Era Emmanuel, Era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. que traduzido quer dizer Deus conosco. Dios estaba visitando la raza humana Deus estava visitando a raça humana y sobre todo al pueblo hebreo, e, sobretudo, ao povo hebreu, que era el que tenía la promesa de la primera venida de Cristo. que era o que tinha a promessa da primeira vinda de Cristo. El pueblo hebreo O povo hebreu conocía esas promesas. conhecia essas promessas. El sumo sacerdote O sumo sacerdote conocía esas promesas. conhecia essas promessas. Los sacerdotes conocían esas promesas. Os sacerdotes também conheciam essas promessas. Los fariseos y saduceos conocían esas promesas. Os fariseus e saduceus conheciam essas promessas. Y todos estaban esperando E todos estavam esperando la venida de Elías a vinda de Elias para que le preparara el camino al Señor, para que preparasse o caminho ao Senhor, al ángel del pacto, ao anjo do como pacto, dice el profeta Malaquías, como disse o profeta Malaquias, en el capítulo 13, verso 1 en adelante. no capítulo 3, verso 1 em diante. Y estaban esperando E estavam esperando la venida del Mesías, a vinda do Messias, la venida del rey de Israel. a vinda do rei de Israel. Pero cuando vino, Mas quando veio, no lo recibieron, não o receberam, ni al precursor, nem ao precursor ni al precursado. e nem ao precursado. ¿Qué sucedió en medio del pueblo hebreo? O que aconteceu entre o povo hebreu? ¿Qué sucedió que no pudieron ver que Juan era el precursor, O que aconteceu que não puderam ver que João era o precursor, el cual le estaba preparando el camino al Mesías? o qual estava preparando o caminho ao Messias? Y luego, ¿qué sucedió que no pudieron recibir al Mesías, E logo que sucedeu que não puderam receber o Messias, a Jesús de Nazaret, a Jesus de Nazaré, como el rey de Israel? como o rei de Israel? Miren ustedes, Olhem vocês, el judaísmo, o judaísmo, la religión hebrea, a religião hebraica, que tenía las promesas que tinha as promessas de la venida del Mesías da vinda do Messias y de su precursor, e de seu precursor, ni recibieron nem receberam al precursor ao precursor, Juan el Bautista, João Batista, ni al precursado e nem ao precursado, Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Fue una gran tragedia en medio del pueblo hebreo, Foi uma grande tragédia entre o povo hebreu, porque por miles de años estaban esperando el cumplimiento de esas promesas. porque por milhares de anos estiveram esperando o cumprimento dessas promessas. Y cuando se cumplen, E quando cumpre-se, no las pudieron creer. não as puderam crer. Dios cumple sus promesas, Deus cumpre as suas promessas, siempre en forma sencilla, sempre em forma simples, siempre el velo de carne sempre o véu de carne. es sencillo. É simples. Lo grande es O grande é el que está dentro o que está dentro del velo de carne, do véu de carne. que Dios, Que Deus, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, ungiendo a esa persona ungindo a esta pessoa y cumpliendo e cumprindo la promesa para ese tiempo. a promessa para esse tempo. Ahora miren ustedes a Juan el Bautista, Agora olhem vocês a João Batista, el precursor de la primera venida de Cristo. o precursor da primeira vinda de Cristo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Os discípulos perguntaram a Jesus, luego de bajar del monte de la transfiguración, logo haver descido do Monte da Transfiguração, donde habían visto a Moisés y a Elías, onde haviam visto a Moisés e Elias, y habían visto la venida del reino de Dios, e haviam visto a vinda do reino de Deus, en aquella visión naquela visão del monte de la transfiguración. do Monte da Transfiguração. Preguntaron a Jesús, Perguntaram a Jesus, y no dicen los escribas, e não dizem os escribas,
que es necesario que Elías venga primero que é necessário que Elias venha primeiro y restaure todas las cosas. e restaure todas as coisas. Jesús dijo, Jesus disse: ya Elías vino já veio Elias y no lo conocieron. e não o conheceram. Hicieron de él todo lo que quisieron hacer. E fizeram dele tudo o que quiseram fazer. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Então entenderam que lhes falava de João Batista. Ni los mismos discípulos de Jesús supieron que Juan era Elías. Nem os próprios discípulos de Jesus souberam que João era Elias. El Elías que tenía que venir para aquel tiempo. O Elias que tinha que vir para aquele tempo. Pero ellos estaban preocupados Mas eles estavam preocupados, porque los escribas le decían porque os escribas lhes diziam que Elías tenía que venir primero que Elias tinha que vir y primeiramente. después vendría el Mesías. E depois viria o Messias. Y los discípulos tenían el Mesías. E os discípulos tinham o Messias. Y aparentemente E aparentemente habían recibido al Mesías haviam recebido o Messias sin haber venido Elías. sem ter vindo Elias. Esa era la discusión de los fariseos. Essa era a discussão entre os fariseus. Era la discusión que estaban teniendo con los discípulos de Jesús. Era a discussão que estavam tendo com os discípulos de Jesus. Es imposible É impossível que ustedes ya tengan que vocês já tenham la venida del Mesías a vinda do Messias sin haber venido Elías todavía sem Elias ter vindo todavia y haber restaurado todas las cosas. e ter restaurado todas as coisas. La persona que no quiere creer A pessoa que não quer crer siempre estará buscando cosas sempre estará procurando coisas para decir para dizer que no puede ser que não pode ser, que se haya cumplido que seja cumprido lo que Dios prometió. o que Deus prometeu. Y así tratan de justificar E assim tratam de justificar su incredulidad a sua y incredulidade. para su propia satisfacción E para sua própria satisfação buscan diferentes escrituras procuram diversas escrituras para apoyarse en ellas para se apoiar nelas y decir, e dizer, por esta causa, por essa causa, por lo que dice esta escritura pelo que diz essa y esta escritura, escritura, e essa outra escritura, es que no creemos é que não cremos que el cumplimiento que o cumprimento de lo que Dios prometió do que Deus prometeu esté esteja en esa persona, nesta pessoa, en Jesús de Nazaret, em Jesus de Nazaré, como el Mesías prometido. como o Messias prometido. Pero miren ustedes, Mas olhem vocês, Jesús Jesus continuó hacia adelante, continuou adiante, llevando a cabo su obra. realizando a sua obra. Él sabía Ele sabia que era el Mesías. que era o Messias. Él sabía Ele sabia que estaba ungido que estava ungido con el Espíritu de Dios. com o Espírito de Deus. Por lo tanto, Portanto, era el ungido. era um ungido. El ungido significa E o ungido significa el Mesías, o Messias, el Cristo. o Cristo, El ungido, o ungido, el Mesías o Messias y el Cristo e o Cristo significa lo mismo. significam o mesmo. Por eso Jesús dijo en una ocasión, Por isso Jesus disse em uma ocasião, tomando la profecía de Isaías 61, tomando a escritura, a profecia de Isaías, capítulo 60, allá en el territorio de Nazaret, lá no território de Nazaré, donde él se había criado, onde ele havia se criado, en la sinagoga, na sinagoga, un sábado, num sábado, se levantó a leer. se levantou para ler Le dieron el libro del profeta Isaías e deram-lhe o livro do profeta Isaías y buscó e procurou el lugar donde está escrito, o lugar onde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, o Espírito do Senhor é sobre mim, por cuanto me ha ungido. porquanto me ungiu. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. E começou a enumerar as coisas pelas quais havia sido ungido. Y luego dijo, E logo disse: hoy hoje se ha cumplido esta escritura cumpriu-se essa escritura delante de vosotros, diante de vós, en vuestros oídos. em vossos ouvidos. Esa escritura Essa escritura está cumplida. está cumprida. ¿Qué estaba diciéndole ahí a ellos? O que ele estava dizendo aí a eles, Que él era el Mesías, que ele era o Messias, que él era el ungido de Dios. que ele era o ungido de Deus. Pero miren ustedes una cosa, Mas olhem vocês uma coisa, cuando se da la noticia quando se dá a notícia de que está el ungido de Dios en la tierra, de que está o ungido de Deus na terra, y él mismo se identifica como el ungido de Dios, e ele mesmo identifica-se como ungido de Deus, y le da a conocer al pueblo las escrituras que hablan de él, e dá a conhecer ao povo as escrituras que falam dele, y le dice al pueblo, e diz ao povo: hoy están cumplidas esas escrituras hoje estão cumpridas essas escrituras delante de ustedes, diante de vocês, o sea, en la persona de Jesús, ou seja, na pessoa de que Jesus, estaba delante de ellos, que estava diante deles, se estaban cumpliendo esas escrituras. estavam cumprindo-se essas escrituras. Ahora no todo el mundo se pone contento,
Agora, nem todo mundo fica contente, solamente una parte del pueblo. somente uma parte do povo. Miren aquí lo que sucedió Olhem aqui o que aconteceu. en San Lucas, Em São Lucas, capítulo 4, capítulo 4, verso 17 en adelante, 16 en adelante. verso 16 em diante. Dice, Diz: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 16. 4 de San Lucas. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, O Espírito, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A predicar el año agradable del Señor. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se essa escritura diante de vós. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han sido hechas en Capernaum, haz también en tu tierra. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem.
Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. No había llegado el momento de su muerte todavía. Todavia não havia chegado o momento da sua morte. No lo podían matar todavía. Todavia não o podiam matar. Pero miren ustedes, Mas olhem vocês, querían matarlo. iriam Y matá-lo estaba comenzando el ministerio. e estava começando o ministério. Y comenzando el ministerio, E começando o miren ministério, ustedes, olhem vocês, no creían en él. não criam nele. Y les dijo, E disse-lhes, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. hoje cumpriu-se essa escritura diante de Y vocês. no lo pudieron creer. E não puderam crer. Triste condición Triste condição para un pueblo para um povo que está esperando que está esperando una bendición tan grande uma bênção tão grande como la venida del Mesías. como a vinda do Messias. Y cuando se cumple, E quando se cumpre, el pueblo diga, o povo diga, ese no es el hombre. esse não é o homem. No lo queremos. Não o No queremos. queremos que él reine sobre nosotros. Não queremos que ele reine sobre nós. Querían matarlo. Iriam matá-lo. Miren ustedes, en el templo Olhem vocês no templo o sinagoga, ou sinagoga, se llenaron de ira se encheram de ira en vez de llenarse de amor, em vez de encher-se de amor, pero se llenaron de ira. mas encheram-se de ira. Ahora miren ustedes, Agora olhem vocês, como un pueblo como um povo que tenía las promesas que tinha as promessas de la venida da vinda de un profeta de um profeta que le prepararía el camino al Mesías, que prepararia o caminho ao Messias, que vendría con el espíritu y virtud de Elías, que viria com espírito e virtude de Elias, y luego después de él e logo após ele vendría el Mesías. viria o Messias. Miren ustedes cómo falló Olhem vocês como falhou en ver em ver a Elías a Elias y al Mesías e ao Messias en aquel tiempo. naquele tempo. El pueblo podía decir, O povo podia dizer, y los sacerdotes de aquel tiempo también, e os sacerdotes daquele y el tempo sumo também, pontífice e o sumo pontífice podían decir, podiam dizer, nosotros estamos esperando a Elías. nós estamos esperando Elias. Y como él se fue, E como ele foi-se, así tiene que venir. assim tem que vir. Él se fue Ele se foi en un carro de fuego, em um carro de fogo, o sea, en un platillo volador. ou seja, em um disco voador. Y tiene que venir en un platillo volador. E tem que vir em um disco voador. Estamos esperando a Elías. Estamos esperando Elias. Y este E este es Juan. é João. Hay una diferencia de nombre, Há uma diferença de nome, pero no había diferencia de ministerio. mas não havia diferença de ministério. Era el ministerio de Elías, Era o ministério de Elias, viniendo vindo en otro velo de carne, em outro véu de carne, en otro hombre, em outro homem, en un cuerpo nuevo, em um novo corpo, con un nombre nuevo. com um nome novo. Su nombre nuevo Seu nome novo era Juan. era João. El nombre nuevo de Elías O nome novo de Elias era Juan. era João. Y antes de Juan, E antes de João, el nombre nuevo de Elías o nome novo de Elias era Eliseo. era Eliseu. Y después, E depois, el nombre nuevo o nome novo de Elías de Elias es el nombre é o nome del precursor do precursor de la segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo. Y luego, E logo, el nombre nuevo de Elías, o nome novo de Elias, por quinta vez, pela quinta vez, en la quinta manifestación, na quinta manifestação, es el nombre é o nome que tenga el velo de que carne tenha o véu de en carne, donde esté onde en esteja el ministerio y virtud de Elías. o ministério e Por virtude de quinta Elias, vez. pela quinta vez. Esa es la forma Esta é a forma en que se cumple em que cumpre-se la promesa a promessa de la venida da vinda de un profeta de um profeta que ya vino anteriormente. que já veio anteriormente. Cuando Dios promete Quando Deus que promete vendrá ese profeta que virá este que profeta vino en un tiempo pasado, que veio em um tempo passado, es el espíritu ministerial esse é o espírito ministerial de Cristo de Cristo que estaba en él, que estava nele, en otro hombre, em outro homem, trayendo la palabra. trazendo a palavra. Otro hombre Outro homem con un nuevo nombre. com um novo nome. Así es, Assim é también também para la venida de Moisés. para a vinda de Moisés. Será Será el cumplimiento de esa promesa o cumprimento dessa promessa, el ministerio y virtud de Moisés o ministério e virtude de Moisés por segunda vez. pela segunda vez. Viene Vem el ministerio y virtud de Moisés o ministério e virtude de Moisés en un hombre em um homem conforme a la promesa conforme a promessa de Zacarías capítulo 4 de Zacarias capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. e do Apocalipse capítulo 11. Ahora, Agora,
El pueblo hebreo O povo hebreu falló en conocer este misterio del reino de Dios. falhou em conhecer esse mistério do reino de Que Deus. siempre que Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado, Que sempre que Deus promete um profeta que já veio no passado, es en un nuevo hombre, é em um novo homem, con un nuevo ministerio com um novo ministério y e con un nuevo nombre. com um novo nome Ese velo de carne, nesse véu de carne. ese nuevo ministerio, Este novo ministério es el ministerio é o ministério del profeta do que profeta estuvo anteriormente, que esteve pero en anteriormente, una nueva mas manifestación. em uma nova manifestação. Es el espíritu ministerial É o espírito ministerial de Cristo de Cristo que estuvo en aquel profeta, que esteve naquele profeta, en otro hombre, em outro homem, en otro profeta. em outro profeta. Pero el pueblo hebreo Mas o povo hebreu estaba esperando literalmente a Elías estava esperando Elias literalmente. y todavía lo está esperando. E todavia o está esperando. Y ya vino Elías E Elias já veio la tercera vez pela terceira vez y se fue. e foi-se. Y ya vino Elías E já veio Elias la cuarta ocasión pela quarta ocasião y se fue también. e também se foi. Pero no lo perderá Mas não o perderá en la quinta ocasión, na quinta ocasião, porque tiene la promesa porque tem a que promessa lo verá. que o verá. Y tiene la promesa E tem a promessa que verá también que verá também a Moisés, a Moisés, al ministerio de Moisés, ao ministério de Moisés, nuevamente sobre la tierra. novamente sobre a terra. El pueblo hebreo O povo hebreu no puede creer não pode crer a ningún predicador em nenhum pregador que le vaya a llevar el mensaje que vá lhe levar a mensagem de la dispensación de la gracia. da dispensação da graça. No puede creer Não pode crer el mensaje del evangelio de la gracia. na mensagem do evangelho da graça. Por eso es Por isto é que durante 2000 años aproximadamente que durante 2000 anos aproximadamente han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo, trataram de converter o povo hebreu a Cristo, pero no han podido, mas não puderam. por más Biblias que le hayan enviado, Por mais Bíblias que lhes tenham enviado, por más predicadores que hayan ido allá. por mais pregadores que tenham ido para lá, El pueblo hebreo como nación o povo hebreu como nação nunca ha sido convertida a Cristo. nunca foi convertida a Cristo. Pero de en medio del pueblo hebreo, Mas entre o povo hebreu, Dios ha tomado Deus tomou personas pessoas para formar parte del cuerpo místico de Cristo, para formar parte do corpo místico de Cristo, como individuos, como indivíduos, pero no como nación. mas não como nação. Como nación, Como nação, 144.000 hebreos 144.000 hebreus, en este tiempo final neste tempo final, recibirán a Cristo receberão a Cristo como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes como rei dos reis, y señor de señores, Senhor dos senhores, en la manifestación final de Cristo. na manifestação final de Cristo. Y entonces E então, ellos entenderán eles entenderão la primera venida de Cristo. a primeira vinda de Cristo. Ellos no pueden entender la primera venida de Cristo Eles não podem entender a primeira vinda de Cristo sin recibir primero sem primeiramente receber y entender e entender la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes como rei dos reis y señor de señores e Senhor dos senhores, en su obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Por eso fue Por isso foi que Pablo trató de convertir el pueblo hebreo a Cristo que Paulo tratou de converter o povo hebreu a Cristo y no pudo. e não pôde. Y al último dijo, E por último disse: yo me voy eu me vou a los gentiles, aos gentios, donde me ha mandado el Señor. onde o Senhor me mandou. Cristo lo había puesto por luz de los gentiles. Cristo o havia colocado por luz dos gentios. Cristo colocará Cristo colocará a su mensajero final ao seu mensageiro final con el ministerio de Moisés y de Elías com o ministério de Moisés e Elias por luz por luz para los hebreos, para os hebreus, para abrirle los ojos para abrir-lhes os olhos, al pueblo hebreo, abrir os olhos do povo hebreu, para que despierten para que despertem a la realidad a realidade del programa de Dios. do programa de Deus. Es una promesa divina. É uma promessa divina. Ahora, Agora, la iglesia, a igreja, el cristianismo, o cristianismo, encontramos encontramos que tiene que tem la promesa a promessa de la venida de un precursor da vinda de um precursor con el espíritu y virtud de Elías. com o espírito e virtude de Elias.
pero muy pocas personas mas muito poucas pessoas lo reconocieron. o reconheceram Cuando estuvo en la escena, quando esteve em cena. fue el espíritu y virtud de Elías, Foi o espírito e virtude de Elias, que es el espíritu de Cristo que é o espírito de Cristo, en em un profeta, profeta, en William Marion Branham, em William Marion Branham, trayendo el mensaje trazendo a mensagem con el que precursó com o que ele precursou, la segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mostrándole al pueblo mostrando ao povo todo el programa todo o programa que Cristo que Cristo, en su venida em sua vinda, estará llevando a cabo estará realizando y de cómo e de como sería seria la venida de Cristo, a vinda de Cristo, la venida del ángel del pacto, a vinda do anjo, la do venida pacto, del Señor. a vinda do Senhor. Ahora el cristianismo, Agora o cristianismo, así como el pueblo hebreo tuvo assim como o povo hebreu teve miles de años milhares de anos para ver para ver en las escrituras nas escrituras la promesa a promessa de la venida de un precursor da vinda de um con precursor el espíritu y virtud de Elías com o espírito e virtude de Elias y la venida del Mesías. e a vinda do Messias. Y luego cuando vino, E logo quando veio, no lo recibieron. não o receberam Y se habían preparado e haviam se preparado con muchos estudios, com muitos estudos teológicos. teológicos, Pero Jesucristo dijo, mas Jesus Cristo disse: Señor, Senhor, del cielo y de la do tierra. céu e da terra. Vamos a ver lo que dice. Vamos ver o que disse. San Mateo capítulo 11, São Mateus, capítulo 11, verso 25 en adelante. verso 25 em diante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. ¿Cuáles eran los sabios entendidos de aquel tiempo? Quais eram os sábios e entendidos daquele tempo? El sumo sacerdote, O sumo sacerdote, los demás sacerdotes, os demais sacerdotes, los doctores de la ley, os doutores da lei, los fariseos y os saduceos, fariseus e saduceus, todos estos ministros todos esses ministros de las sinagogas das sinagogas eran los sabios de aquel tiempo, eram sábios daquele tempo, sabios en las cosas de la escritura, sábios nas coisas da Escritura, conocían las escrituras, conheciam as Escrituras, habían estudiado haviam estudado en sus seminarios, em seus seminários, habían obtenido sus doctorados, haviam obtido seus doutorados, eran doctores en divinidad, eram doutores em divindade, doctores en teología, doutores em teologia, eran sabios. eram sábios. Pero ¿qué sucedió? Mas o que aconteceu? La sabiduría de los príncipes de este mundo, A sabedoria dos príncipes deste mundo, de los príncipes del pueblo hebreo, dos príncipes do povo hebreu, no pudo llegar não pôde chegar al conocimiento ao conhecimento de quién era Jesús de Nazaret. de quem era Jesus de Nazaré. Más bien, Melhor, con sus estudios ellos decían, com seus estudos, eles diziam: este es Belcebú, Este é Belzebu, este echa fuera a los demonios este lança fora os demônios, por el príncipe de los demonios, pelo príncipe dos demônios, por Belcebú. por Belzebu. Y sin embargo, E entretanto, era el príncipe de paz. era o príncipe da paz. Lo confundieron de príncipe. O confundiram de príncipe. Pero qué confusión tan grande. Mas que confusão tão grande. De príncipe de paz De príncipe de a paz príncipe de los demonios. a príncipe dos demônios, Es grande la diferencia. é grande a diferença. La diferencia A diferença la hizo a fez la sabiduría humana, a sabedoria humana, la sabiduría teológica a sabedoria que teológica ellos tenían que eles tinham, en cuanto a las escrituras, quanto às escrituras, en cuanto a las cosas de Dios. quanto às coisas de Deus. Pero Jesús dijo, Mas Jesus disse: sí, Padre, y las has revelado, y las revelaste a los niños, E as revelaste aos pequeninos, o sea, a los que no tenían estudios, ou seja, os que não tinham estudos, no tenían estudios teológicos. não tinham estudos teológicos. Pedro, Pedro, ¿qué estudio podía tener? que estudo poderia ter?
si era un rústico pescador, que era um rústico pescador, San Juan São João y los demás apóstoles e os demais apóstolos era gente del campo, eram pessoas do campo, otros de la playa, outros da praia, y así por el estilo, e assim por diante, personas del común del pueblo, pessoas comuns do povo, pero sus nombres mas os seus nomes estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Y por tal motivo, E por tal motivo, la revelación a revelação de quién era Jesús de quem era Jesus vino a ellos, veio a eles, porque la revelación porque a revelação viene vem a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. aos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesús dijo, Jesus disse, nadie puede venir a mí ninguém pode vir a mim si el Padre se o Pai no lo trae. não os traz. Él es el que los trae. Ele é o que os traz, Él es el que me los da. ele é o que me os dá. Él dijo, Ele disse, todo lo que el Padre me da, tudo que o Pai me dá vendrá a mí. virá a mim. Eran del Padre Eram do Pai y les fueron dados a Jesús e foram dados a Jesus para que Jesucristo para que Jesus Cristo les dé vida eterna. lhes dê vida eterna. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesús dijo, que Jesus disse, nadie puede venir a mí ninguém pode vir a mim si el Padre que me envió no le trae. se o Pai que me enviou não o traz. Es asunto entre Dios y la persona. É um assunto entre Deus e a pessoa. Miren ustedes, Olhem vocês, los grandes sabios religiosos de aquel tiempo os grandes sábios religiosos daquele tempo rechazaron a Jesús rejeitaram a Jesus y a Juan el Bautista. e a João Batista. Pero miren quiénes recibieron a Jesús. Mas olhem quem receberam a Jesus. Pescadores, Pescadores, agricultores, agricultores, gente del campo, pessoas do campo, samaritanos, samaritanos, cobradores de impuestos, cobradores de impostos, o sea, publicanos, ou seja, publicanos, rameras también. rameiras também. Y entonces le decían a Jesús, Então diziam a Jesus, la gente que creen en ti as pessoas que creem em ti no son de la alta sociedad, não são da alta sociedade, tampoco son gente sabia. tampouco são pessoas sábias. Jesús les dice a ellos, Jesus disse a eles, cosa maravillosa es esta, coisa maravilhosa é esta, que vino Juan el Bautista, que veio João Batista predicando pregando y bautizando, e batizando, y vinieron a él, e vieram a ele, publicanos publicanos y rameras, e rameiras, se arrepintieron arrependeram y se bautizaron. e batizaram-se. Esta es una cosa maravillosa, Esta é uma coisa maravilhosa. que rameras y publicanos E rameiras e publicanos van delante de ustedes en el reino, vão adiante de vocês están no entrando reino, al reino de vão Dios, entrando no reino de primero que Deus, ustedes. primeiro que vocês. ¿De qué les valía la sabiduría terrenal? De que lhes valia a sabedoria terrenal? ¿De qué les valía decir que conocían la Biblia desde un lado hasta el otro De que lhes valia dizer que conheciam a Bíblia de um lado ao outro? y rechazar a Jesucristo? E rejeitar a Jesus Cristo? De nada les servía. De nada lhes servia. Ahora podemos ver Agora podemos ver que es un asunto de elección divina. que é um assunto de eleição divina. Es un asunto É um assunto de que el alma de que a alma que está en la persona que está na pessoa sea de Dios. seja de Deus. Que esa alma, Que esta alma, que esa semilla que esta semente venga de Dios. venha de Deus. Que esa persona Que esta pessoa haya estado en Dios tenha estado em Deus eternamente. eternamente. Dios Deus, en cada tiempo em cada tempo, ha enviado enviou personas pessoas en carne humana em carne humana que han estado en Él que estiveram nele eternamente. eternamente. Son los atributos divinos, São os atributos los pensamientos divinos divinos, os pensamentos divinos manifestados manifestados en carne humana. em carne humana. Y Dios E Deus está responsabilizado con ellos está responsabilizado com eles de traerlos de trazê-los a la luz à luz de su programa de seu programa para darles vida, para lhes dar vida, para que así para que assim ellos caminen eles en caminhem ese programa de vida eterna. neste programa de vida eterna. Por eso es Por isso é que podemos ver a través de la historia bíblica que podemos ver através da história bíblica
que no ha dependido que não dependeu de la sabiduría humana que una persona tenga, da sabedoria humana que uma pessoa tenha, sino senão de aquel daquele a quien Dios lo quiera revelar. a quem Deus o queira revelar. Jesús dice, Jesus disse: todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre, por mi Padre, as coisas me foram entregues por meu Pai, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, e nem o Pai conhece ninguém senão o Filho, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. e aquele a quem o Filho queira revelar. Miren ustedes, Olhem vocês, a la mujer samaritana, a mulher samaritana, Jesús, Jesus, cuando ella le dijo, quando ela disse-lhe: paréceme que eres profeta, parece-me que és profeta, nosotros sabemos nós sabemos que el Cristo ha de venir, que o Cristo há de vir, el ungido, o ungido, y Él nos enseñará todas las cosas. e Ele nos ensinará todas as coisas. Jesús dijo, Jesus disse: yo soy que hablo contigo. eu sou que falo contigo. Sin embargo, Entretanto, cuando le preguntaban quando lhe perguntavam los doctores os doutores de la ley, da lei, los sacerdotes os sacerdotes y todas estas personas sabias, e todas as pessoas sábias, él evadía contestarle ele fugia de responder-lhes que él era el Mesías. que ele era o Messias. Más bien él decía a sus discípulos, Melhor ele dizia a seus discípulos: no digan ustedes não digam vocês que yo soy el Cristo. que eu sou o Cristo. Cuando bajó del monte de la transfiguración, Quando baixou do monte da transfiguração, él dijo a sus discípulos, ele disse a seus discípulos: no vayan ustedes a contar esto não vão vocês contar isto hasta que el Hijo del Hombre até que o Filho do Homem haya resucitado. tenha ressuscitado. Él dijo en muchas ocasiones, Ele disse em muitas ocasiões: no vayan ustedes a decir não vão vocês dizer que yo soy el Cristo. que eu sou o Cristo. Él, Ele, encontramos encontramos que a quien él quiso que a quem ele quis darse a conocer, se dar a conhecer, se dio a conocer. se deu a conhecer. A quien él no quiso A quem ele não darse a quis conocer, se dar a conhecer, no se dio a conocer. não se deu a conhecer. Ahora miren ustedes, Agora, olhem vocês, hay personas há pessoas que quieren saber que querem saber quién es el ungido de Dios. quem é o ungido de Deus, No para decir, não para dizer gloria a Dios, glória a Deus, nuestro Dios nosso Deus ha cumplido lo que le prometió. cumpriu o que ele prometeu. Yo lo creo Eu o creio y sigo e sigo al ungido de Dios. ao ungido de Deus. Hay personas Há pessoas que quieren saber que querem saber con otro propósito. com outro propósito. El sumo sacerdote O sumo sacerdote le preguntó a Jesús en una ocasión, perguntou a Jesus em uma ocasião: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? és tu o filho do Deus vivente? Si tú eres, Se tu és, no nos turbes más. não nos turbe mais. Y dilo ya, E disse já: dínoslo ya. diga-nos já. Jesús dijo, Jesus disse: ya lo he dicho antes já disse-lhes antes y no habéis creído. e não crestes. Entonces tú eres el Hijo de Dios. Então tu és o filho de Deus? Y entonces E então el sumo sacerdote dijo, o sumo sacerdote disse: ha blasfemado. blasfemou. Para eso era que él quería saber Para isso é que ele queria o saber, quería escuchar ou queria ouvir, que Jesús dijera que Jesus que dissesse él era el Hijo de Dios. que ele era o filho de Deus, Para condenarlo a la muerte, para condená-lo à morte. dijo, ha blasfemado. Disse: blasfemou, Es digno de muerte. é digno de morte. Y rasgó sus vestidos, E rasgou seus vestidos, sus vestidos de sacerdote, seus vestidos de sacerdote, al rechazar a Jesús ao rejeitar a Jesus y decir que había blasfemado, e dizer que havia Lo blasfemado, rasgó. en vez de decir, em vez de dizer gloria a Dios, glória a Deus, que nos ha hablado claro. que nos falou claro, Ahora sabemos agora sabemos y vemos e vemos que es el Hijo de Dios. que é o Filho de Deus, Y decirle al pueblo, e dizerem ao ha povo: llegado chegou el ungido de Dios, Ungido. el Hijo de Dios, Ungido. el Mesías, O Mesías. el Cristo, O Cristo. el Rey de Israel, o que Rei de estábamos Israel, esperando. que estávamos esperando. Pero dijo, Mas disse: ha blasfemado. blasfemou, Es un blasfemo, é um blasfemo, es digno de muerte. é digno de morte. ¿Ven para lo que algunos quieren saber cuál es el ungido de Dios? Vocês veem como algumas pessoas querem saber quem é o ungido de Deus? Para condenarlo, Para condená-lo, para manifestar para manifestar la incredulidad que hay en ellos.
incredulidade que há neles y tratar de destruir e tratar de destruir al ungido de Dios. ao ungido de Deus. Así fue con Herodes también, Assim também foi com Herodes, cuando le dijo a los magos, quando disse aos magos: ustedes vayan allá, vocês vão lá, buscan al Mesías, procurem o al Messias, Cristo, ao Cristo, lo adoran o adoram y después vienen a mí e depois retornem a mim y me dicen dónde está, e me digam onde está, para yo ir también para eu ir também a adorarlo. a adorá-lo. Pero no era para adorarlo, Mas não era para adorá-lo, porque cuando los magos se fueron por otro lugar, porque quando os magos foram para outro lugar, cuando el arcángel Gabriel les avisó quando o arcanjo Gabriel lhes avisou en sueños em sonho que se fueran por otra ruta, que fossem por outra rota, cuando no llegaban a Jerusalén, quando não chegavam a Jerusalém, el rey decía, o rei dizia: estos magos, esses magos, como que me han engañado, como que me enganaram, como que no van a pasar ya por aquí. como que já não vão mais passar por aqui. Pero era el ángel de Dios que le dijo que no volvieran al rey. Mas era o anjo de Deus que lhes havia dito que não voltassem ao rei. Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. E é melhor obedecer a Deus que aos homens. Es mejor obedecer a Dios É melhor obedecer a Deus que al rey. que ao rei. Eso lo entendieron. Isso entenderam. Estos magos Esses magos hicieron conforme a la voluntad de Dios. e fizeram conforme a vontade de Y el Deus. rey dijo, E o rei disse: no van a venir por aquí. não vão vir por aqui. Se burlaron de mí. Brincaram comigo. Pero ahora Mas agora yo voy a hacer lo que había pensado. eu vou fazer o que tinha pensado. Ya sé que es en Belén de Judea. Já sei que é em Belém da Judéia. Y ellos me dijeron E eles me disseram que la estrella que a estrela ha estado saliendo esteve saindo por estos últimos 2 años. por esses últimos 2 anos. Y ellos entienden E eles entendem que desde que salió la estrella, que desde que saiu a el estrela, Mesías tenía que estar en la tierra. o Messias tinha que estar na terra. Así que el Mesías Assim que o Messias debe tener deve ter como 2 años. como 2 anos. Y mandó a matar a todos los niños E mandou matar a todos de 2 años hacia abajo. de 2 anos para baixo. Esas eran las intenciones Essas eram as intenções del rey Herodes. do rei Herodes. Pero él quería estar seguro Mas ele queria estar seguro de que iba a matar al Mesías. de que ia matar o Messias. Pero cuando los magos se fueron por otro sitio, Mas quando os magos se foram por outro lugar, el rey dijo, o rei disse: y ahora, e agora? ¿cuál será de ellos el Mesías? Qual deles será o Messias? ¿Cuál será el rey de Israel? Qual será o rei de Israel? De todos los niños De todos os as de 2 crianças años hacia abajo. de 2 anos para baixo. De todos modos, De todos modos, ya yo sé que tienen de 2 años hacia abajo. eu já sei que eles têm de 2 anos para baixo. Así es que voy a hacer Assim que vou fazer lo mismo que hizo el faraón o mesmo que o faraó fez en el tiempo de Moisés, no tempo de Moisés, que mandó a matar que mandou a matar todos los niños a todos os meninos de 2 años hacia abajo. de 2 anos para baixo. El rey Herodes O rei Herodes mandó a matar mandou a matar todos los niños de 2 años hacia abajo. a todos os meninos de 2 anos para baixo. Pero el arcángel Gabriel Mas o arcanjo Gabriel le había aparecido a José havia aparecido a José en sueños em sonho y le había dicho, e havia lhe dito: vete a Egipto vai para o Egito con el niño com o menino y con María. e com Maria. Porque el rey, Porque o rei, al ver que los magos no regresan a Jerusalén, ao ver que os magos não regressam para Jerusalém, va a buscar al niño vai procurar o menino para matarlo. para matá-lo. José se fue José se foi a Egipto para o Egito. y cuando mataron a los niños en Belén de Judea, Quando mataram os meninos em Belém da Judéia, estaba en Egipto estava no Egito Jesús. Jesus. Cuando mataron los niños Quando mataram os meninos de 2 años hacia abajo, de 2 anos para baixo, en el tiempo de Moisés, no tempo de Moisés, ¿dónde estaba Moisés? onde Moisés estava? En el trono del faraón. No trono do faraó. Ahora se cumplió Agora se cumpriu en Jesús em Jesus una escritura. uma escritura. Cuando el ángel después le dice a José, Quando o anjo depois disse a José, después que murió Herodes depois que Herodes y morreu los que buscaban la muerte del niño, e os que procuravam o menino para matá-lo, le aparece a José aparece José en sueños em sonhos y le dice, e lhe diz: regrésate a Nazaret regressa para Nazaré con María com Maria y con el niño Jesús. e com o menino Jesus. Porque los que buscaban la muerte del niño Porque os que procuravam o menino para matá-lo ya murieron. já morreram.
Y así se cumplía la escritura: E assim cumpriu-se a escritura. de Egipto Do Egito, llamé a mi hijo. chamei a meu Se filho. había cumplido en Israel, Havia se cumprido em Israel. que de Egipto había llamado Dios al pueblo hebreo E do Egito, Deus havia chamado ao povo hebreu. y lo llevó E o levou a la tierra de Israel. à terra de Israel. Y ahora E agora, Dios llama Deus chama a Jesús a Jesus de Egipto do Egito y lo coloca e o coloca en la tierra de Israel na nuevamente. terra de Israel novamente. Ahora miren cómo tiene que ser protegido el ungido de Dios. Olhem como o ungido de Deus tem que ser protegido. Miren cómo los arcángeles Olhem como os arcanjos están atentos estão atentos para la protección para a proteção del ungido de Dios. do ungido de Deus. Así como con Eliseo, Assim como com Eliseu, cuando lo buscaban, quando o procuravam, los asirios, os assírios hubo en los montes houveram nos montes huestes celestiales, hostes carros de celestiais, fuego carros de o fogo, platillos voladores, discos voadores, protegiendo protegendo al profeta Eliseo. ao profeta Eliseu. Así ha sido siempre Assim foi sempre con cada profeta ungido que Dios ha enviado. com cada profeta ungido que Deus tem enviado. Las huestes celestiales As hostes han estado celestiais protegiéndolo. estiveram protegendo-o. Así siempre ha sido, Assim sempre foi. así es Assim é. y así será siempre. E assim sempre será. Ahora, Agora, nosotros nós tenemos que entender una cosa, temos que entender uma coisa. que para cada tiempo Que para cada tempo, Dios tiene promesas Deus tem promessas. y para cada tiempo E para cada tempo, Dios envía un mensajero, Deus envia um mensageiro. lo unge con su Espíritu Santo O unge com seu Espírito Santo. y lo usa para la obra correspondiente a ese tiempo. E o usa para a obra correspondente a este tempo. Y la revelación E a revelação. de quién es el ungido de Dios E quem é o ungido de para Deus ese tiempo para esse tempo, viene de parte de Dios vem da parte de Deus. a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Aos que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. No es algo humano, Não é algo humano. no es por sabiduría humana Não é por sabedoria humana que la persona puede descubrir que a pessoa pode descobrir quién es el ungido enviado de Dios para el tiempo quem é o ungido ou enviado de Deus para el tiempo en que viven las personas. o tempo em que as pessoas vivem. Es revelación del cielo. É a revelação do céu. Jesús en una ocasión Jesus, em uma ocasião, preguntó, perguntou: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Comenzaron a decir sus discípulos. Começaram seus discípulos a dizer: Unos dicen que tú eres Elías, uns dizem que tu és Elias, o que eres Juan el Bautista, ou que és João Batista, o alguno de los profetas. ou algum dos profetas. Y Jesús pregunta, E Jesus pergunta: ¿y ustedes? E vocês? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Quem dizem vocês que é quem é o Filho do Homem? Y Pedro dice, E Pedro disse: tú eres el Cristo, Tu és o el Cristo, Hijo del Dios viviente. o Filho do Deus vivente. Jesús le dice, Jesus disse: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Bem-aventurado é Simão, filho de Barjona, que no te lo reveló carne ni sangre. que não tu revelou nem carne nem sangue. O sea, Ou seja, no lo aprendiste en un seminario, não aprendeste num seminário, no lo aprendiste en un colegio, não aprendeste em um colégio, no lo aprendiste del sumo sacerdote, não aprendeste do sumo sacerdote, pues él no piensa así de mí. pois ele não pensa assim de mim. No lo aprendiste de los doctores de la ley, Não aprendeste dos doutores, pues da- ellos tampoco piensan así de mí. porque tampouco eles pensam assim de mim. Ellos também. piensan que yo soy Belcebú. Eles pensam que eu sou Beelzebú. Ellos piensan también Eles pensam também que yo soy un hombre comilón, que eu sou um homem comilão, que me gusta comer mucho, que gosta de comer muito, de lo cual do qual yo no voy a decir que no es así, eu não vou dizer que não é assim, pues él no dijo que no era así. pois ele não disse que não era Lo assim. invitaban a diferentes lugares O convidavam a diversos lugares. e iba E ia. y comía con E ellos. comia com eles. Y también E também bebía bebia lo que le servían. o que lhes serviam. En medio del pueblo hebreo acostumbraban Entre o povo hebreu acostumavam a usar vino usar vinho y tomaba vino. e tomava vinho. Y decían de él, E diziam dele: este es un hombre comilón Este é um homem comilão y bebedor de vino. e bebedor de vinho. Pero dice Jesús, Mas disse Jesus:
Eso es lo que piensan acerca de mí. Isso é o que pensam acerca Y de de Juan pensaban E de João pensavam que tenía demonios, que tinha demônio porque no comía ni bebía. porque não comia nem bebia. A Juan porque no comía ni bebía, A João porque não comia nem bebia, decían que tenía demonios. diziam que tinha demônio. O sea que era un hombre loco. Ou seja, que era um homem louco. Y yo porque como y bebo, E eu, porque como e bebo, dicen que soy comilón y bebedor de vino. dizem que sou comilão e bebedor de vinho. O sea, uno porque no comía Ou seja, um porque não comia y a otro porque comía. e outro porque comia. ¿Y cómo hay que hacer entonces para que la gente pues piensen bien de uno? E como há que se fazer então para que as pessoas pensem bem da pessoa? Uno no puede evitar comer, Um não pode evitar de comer, sino que debe vivir una vida normal. senão o que deve é viver uma vida normal. Y lo que Juan el Bautista hacía E o que João Batista fazia era normal para él. era normal para ele. A él no lo estaban invitando a comer A ele não estavam convidando a comer, y no tenía tiempo tampoco. e tampouco tinha tempo. Pero a Jesús Mas Jesus lo invitaban a comer. o convidavam para comer. Aún Mesmo algunos sacerdotes alguns sacerdotes de diferentes sinagogas también de diversas sinagogas que também, hicieron buena amistad con Jesús, que fizeram boa amizade com Jesus, lo invitaban o convidavam y él asistía. e ele assistia, Pero algunas veces pensaban, mas algumas vezes pensavam, si este hombre fuera profeta, se esse homem fosse profeta, se daría cuenta se daria conta quién es el que le está lavando los pies. quem lhe está lavando os pés. Cuando una mujer vino a los pies de Jesús Quando uma mulher veio aos pés de Jesus y le lavó los pies con sus lágrimas e lavou-lhe os pés com suas lágrimas y le secó sus pies con su cabello, e secou os seus pés com seu cabelo, Simón, Simão, el que lo había invitado, o que o havia convidado, el ministro de la sinagoga, o ministro da sinagoga, pensó, pensou, si este fuera profeta, se esse fosse profeta, sabría quién le está lavando los pies, saberia quem lhe está lavando os pés, que es una mujer ramera. que é uma mulher rameira. Pero Jesús, sabiendo los pensamientos del que lo invitó, Mas Jesus, sabendo os pensamentos do que o havia convidado, le dice, lhe disse, mira Simón, olha Simão, ¿quién ama más? quem ama mais? ¿Al que le es perdonado mucho o al que le es perdonado poco? Ao que lhe é perdoado muito ou ao que é lhe perdoado pouco? Simón dice, Simão disse, al que le es perdonado mucho. ao que lhe é perdoado muito? O sea, esa pregunta Ou seja, essa pergunta se la contestó rapidito. respondeu rapidinho, Oye, pero qué preguntas sencillas hace Jesús. mas olha que pergunta simples que Jesus fez. Espera lo próximo. Espere o próximo. Mira Simón, Olha Simão, esta mujer essa mulher que tú ves, que tu vês, mira lo que ha sucedido. olha o que aconteceu. Yo llegué aquí Eu cheguei aqui y tú, e tu, conforme a la costumbre conforme o costume del pueblo hebreo, do povo hebreu, cuando invita a una persona, quando convida-se uma pessoa, le lava los pies lhe lava os pés y lo unge con aceite e o unge com azeite y le da besos de bienvenida. e lhe dá beijos de boa-vinda. Yo llegué, Eu cheguei, ni me diste el beso de bienvenida, nem me deste o beijo da boa-vinda, ni me lavaste los pies ni me los secaste, nem me lavaste os pés e nem os secaste, ni me ungiste tampoco. nem tampouco me ungiste. Y vino esta mujer E vê essa mulher, y no ha cesado e não cessou de llorar de chorar, y de lavar mis pies con sus lágrimas e de lavar os meus pés com suas y de lágrimas, secar mis pies con sus cabellos e de secar os meus pés com seus cabelos, y de besar mis pies, e de beijar os meus pés. las cosas que tú no hiciste, As coisas que tu fizeste, ella las ha hecho. que tu não fizeste, E te ela tocava a fez, ti. e tocava a ti, Y vino ella y lo hizo. e veio ela e o fez. Ella, a ella le ha sido perdonado mucho. A ela lhe foi perdoado muito. Por eso es que ama mucho. Por isso é que ama muito. Y se le queda mirando a él. E ficou olhando para ele. Y tú, como no tienes mucha falta, E tu, como não tem muitos pecados, algunas tonteritas algumas coisinhas son por las cuales tú has pedido perdón a Dios. são pelas quais tu pediste perdão a Deus. Se te ha perdonado poquito. Que foi perdoado pouquinho. Por eso amas tan poco. Por isso ama tão pouco.
tan poquito que amas, tão pouquinho que amas, que ni el beso de bienvenida me has dado. que nem o beijo de boas-vindas me deste. El que ama poco O que ama pouco es un mal agradecido. é um mal agradecido. Ahora, Agora, podemos ver podemos ver cómo todas estas cosas pasaron en el pasado. como todas essas coisas aconteceram no passado. Y podemos ver E podemos ver que Jesús de Nazaret que Jesus de Nazaré no era bien querido não era bem quisto por la religión hebrea, pela religião hebraica, ni por sus líderes religiosos. nem pelos seus líderes religiosos, Pero el pueblo, mas o povo, la gente de la clase media as pessoas da classe média y de la clase baja e da classe baixa lo amaba. o amava, Pero el sumo sacerdote mas o sumo sacerdote y los líderes de aquel tiempo e os líderes daquele tempo se interponían se interpunham para que no amaran a Jesús para que não amassem a Jesus y para que no lo recibieran e para que não o recebessem como el Mesías, como o Messias, como el rey de Israel. como o rei de Israel. Por eso Jesús les dijo, Por isso Jesus disse-lhes: ustedes ni entran vocês nem entram ni dejan entrar a los que quieren entrar. e nem deixam entrar os que querem entrar. A los que quieren entrar al reino de los cielos, Aos que querem entrar ao reino no dos los céus, quieren dejar entrar. não os querem deixar entrar. Así hay personas. Assim há pessoas, Pero recuerden, mas recordem, cuando viene la revelación de Dios, quando vem a revelação de Deus, para el tiempo en que uno vive, para o tempo em que a pessoa vive, la persona a pessoa toma esta revelación divina, toma essa revelação se divina, agarra de ella agarra-se dela y sigue hacia adelante. e segue adiante. No importa lo que los demás digan. Não importa o que os demais digam. Pedro, Pedro, en una ocasión, em uma ocasião, cuando la gente se le iban a Jesús, quando as pessoas iam até Jesus, quedaron los 12 discípulos ficaram os 12 discípulos. y Jesús les dice, Quando se foram, Jesus disse-lhes, porque ellos estaban pensando, porque eles estavam pensando: dura es esta palabra, dura esta palavra, ¿quién la puede recibir? quem pode recebê-la? Jesús dice, Jesus disse: ¿quieren irse también ustedes? vocês também querem ir-se? Pedro dice, Pedro disse: ¿y a quién iremos? e a quem iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Só tu tens palavras de Y vida nosotros sabemos eterna. E nós sabemos y conocemos e conhecemos que tú eres el que Cristo, tu és o Cristo, el Hijo del Dios o viviente. Filho do Deus vivente. Qué revelación tan grande tenía Que Pedro. revelação tão grande tinha Pedro. La revelación A revelação de la primera venida de Cristo. da primeira vinda de La Cristo. revelación A revelação del ungido, do ungido, del Mesías, do Messias prometido para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y cuando la persona tiene E quando a pessoa tem la revelación a revelação de la venida del Señor, da vinda do Senhor, cuando tiene la revelación quando tem a revelação del quién es el ungido, de quem é o ungido, aunque él mismo le diga, ainda que ele mesmo lhe ¿te diga: quieres ir? queres ir-te? Él dirá siempre, Ele dirá sempre: ¿y a quién iremos? e a quem irei? Tú tienes Se só palabras de vida eterna, palavra de vida porque eterna. siempre es el ungido de Dios, Porque sempre é ungido con el de Deus, Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, el que tiene la palabra de vida que eterna, tem a palavra de vida eterna, para el tiempo en que Dios lo para o envía. tempo em que Deus o envia. La revelación A revelação es lo más importante é o mais importante que la persona puede recibir. que a pessoa possa receber. Y la revelación E a revelação viene vem a los que tienen sus nombres aos que têm os seus nomes escritos escritos en el libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro. ¿A quién viene la revelación? A quem vem a revelação? A los que tienen sus nombres Aos que têm os seus nomes escritos escritos en el cielo, no céu, en el libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro. ¿A quiénes son revelados los misterios del reino de los cielos? A quem são revelados os mistérios do reino dos céus? A los que tienen sus nombres Aos que têm os seus nomes escritos en el libro de la vida del Cordero. escritos no livro da vida do Cordeiro. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse: a vosotros a vós es concedido é concedido conocer los misterios conhecer os mistérios del reino de los do cielos. reino dos céus. A los demás, Aos demais, no. não. Bienaventurados vuestros ojos, Bem-aventurados vossos olhos, porque ven, porque veem, y vuestros oídos, vossos ouvidos, porque oyen, porque ouvem, porque muchos de los profetas
E muitos dos profetas y de los justos e dos justos desearon ver lo que veis desejaram ver o que vedes y no lo vieron, e não o viram. y oír lo que oís E ouvir o que ouvis y no lo oyeron. e não ¿Y ouviram. qué estaban viendo ellos? E o que eles estavam vendo? La primera venida de A Cristo, primeira vinda de Cristo. cumplida Cumprida en la persona na pessoa del joven carpintero do jovem carpinteiro, Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. ¿Y qué estaban escuchando ellos? E o que eles estavam escutando? Estaban escuchando al Mesías, Estavam escutando o Messias, dando a conocer dando a conhecer las promesas divinas as promessas divinas correspondientes a aquel tiempo, correspondentes a que se estavam cumpliendo que estavam cumprindo en él. nele. Todos habían deseado Todos haviam desejado ver la venida del Mesías. ver a vinda do Messias. Todos los profetas del pasado, Todos os profetas do passado, los justos, justos, los reyes, reis, todos ellos desearon verla todos eles desejaram y desearon escuchar al Mesías en su venida. e desejaram escutar ao Messias em Pero sua esa vinda. bienaventuranza Mas esta la bem-aventurança tenían aquellos discípulos tinham aqueles que discípulos seguían a Jesús. que seguiam a Jesus. Nosotros estamos viviendo Nós estamos vivendo en el fin del tiempo, no fim do tempo, fin del siglo fim do século y fin del mundo. e fim do mundo, Para nosotros ver para nós vermos la repetición a repetição de todas esas escrituras, de todas essas escrituras, para nosotros ver para nós vermos las escrituras as escrituras que hablan que falam de la venida, da vinda del precursor, do precursor, de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, y para ver el cumplimiento para vermos o cumprimento del precursado, do precursado, del ungido de Dios do ungido de Deus, con el Espíritu de com Cristo, o Espírito de Cristo, en el cumplimiento o cumprimento de la venida del ungido. da vinda do ungido. Estamos viviendo en un tiempo muy importante. Estamos vivendo em um tempo muito importante. Estamos viviendo en el tiempo Estamos vivendo no tempo en que Él está dando a conocer estos misterios. em que Ele está dando a conhecer esses mistérios. A vosotros A vós es concedido é concedido conocer estos misterios conhecer esses del reino de los do cielos, reino dos céus, porque vuestros nombres porque os vossos están nomes escritos estão en escritos el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. A quienes son dados a conocer los misterios del reino de los cielos, A quem são dados a conhecer os mistérios do reino dos céus? a los que tienen sus nombres Aos que têm os seus nomes en el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Que Dios les bendiga, Que Deus les abençoe. que Dios les Que guarde. Deus les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa amável atenção. Y nos veremos E nos veremos a las 7 de la noche, às Ah, 7 da noite, a las 7, a las 7 de la noche, às 7 da noite, en el lugar que ya ustedes saben, no local que vocês sabem. en el Cepau, Cepau de Campinas, Cepau de Campinas. No Cepal de Campinas. Ahí nos veremos a las 7 de la noche Ali nos veremos às 7 da noite y vamos a ver con más detalle e vamos ver com mais detalhes todo lo que corresponde tudo o que corresponde a este tiempo final. a este tempo final. Vamos a estar escuchando Vamos estar ouvindo y viendo en la palabra e vendo na palavra lo que Dios ha prometido o que Deus prometeu para este tiempo final. para este tempo final. Que Dios les bendiga, Que Deus les abençoe. que Dios les Que guarde. Deus les guarde. Oren mucho por mí Orem muito por mim. para que la garganta Para que a garganta la tenga bien se mantenha y bem. que Él me dé también E que Ele me dê também todo lo que yo debo hablar en esta noche. tudo que eu deva falar nesta Que noite. Dios les guarde Que Deus les guarde. y dejo con nosotros E deixe conosco a Miguel Bermúdez Marín. a Miguel Bermúdez Marinho. Bueno.